Autism Spectrum Disorder atau ASD, atau yang lebih sering disebut autisme, merupakan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Bukan hanya autisme, ASD juga mencakup sindrom Asperger, sindrom Haller, dan gangguan perkembangan pervasif. Autism Spectrum Disorder (ASD), or more commonly called autism, is a neurodevelopmental disorder that affects language development and a child's ability to communicate, interact, and behave. Not only autism, ASD also include Asperger's syndrome, Haller syndromes, and pervasive developmental disorders. Faktor-faktor yang menjadi risiko autisme adalah the risk factors for autism are: 1. Jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki risiko hingga 4 kali lebih tinggi mengalami autisme dibandingkan dengan anak perempuan. 1. Gender. Boys have up to 4 times higher risk of developing autism than girls. 2. Faktor keturunan. Orang tua yang mengidap autisme berisiko memiliki anak dengan kelainan yang sama. 2. Hereditary factors. Parents with autism are at risk of having children with the same disorders. 3. Penularan selama dalam kandungan. Contohnya, efek samping terhadap minuman beralkohol atau obat-obatan, terutama obat epilepsi untuk ibu hamil selama dalam kandungan. 3. Transmission during the womb. For example, the side effects of drinking alcohol or drugs, especially epilepsy drugs for pregnant women, while in the womb. 4. Pengaruh gangguan lainnya, seperti sindrom Down, distrofi otot, neurofibromatosis, sindrom Tourette, lumpuh otak atau cerebral palsy, serta sindrom Rett. 4. The influence of other disturbances, such as Down syndrome, muscular dystrophy, neurofibromatosis, Tourette syndrome, cerebral palsy, and Rett syndrome. 5. Kelahiran prematur, khususnya bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. 5. Premature birth, especially babies born at 26 weeks gestation or less. Penyebab autisme sampai saat ini masih belum diketahui, namun para ahli mengidentifikasi adanya beberapa gen yang dicurigai memiliki kaitan dengan ASD. Kadang-kadang gen ini muncul dan bermutasi secara spontan, namun dalam kasus lain, orang mungkin mewarisi gen tersebut dari orang tua. The cause of autism is still unknown. However, experts have identified several genes that are suspected of being associated with ASD. Sometimes these genes appear and mutate spontaneously. However, in other cases, people may inherit the genes from their parents. Dalam kasus anak kembar, autisme bisa terjadi akibat gen kembar. Misalnya, bila satu anak kembar mengidap autisme, maka kembar yang lain memiliki resiko autisme sekitar 36–95%. In the case of twins, autism can occur due to the twin genes. For example, if one twin has autism, the other twin has a 36–95% risk of autism. Anak yang mengalami autisme juga bisa mengalami perubahan di area-area utama otak mereka yang memengaruhi cara bicara dan berperilaku pengidap. Faktor lingkungan mungkin juga berperan dalam mengembangkan ASD, meskipun dokter bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Children with autism can also experience change in key areas of their brain that affect how people talk and behave. Environmental factors may also play a role in the development of ASD, although doctors can confirm this. Gejala autisme digolongkan dalam 2 kategori, yaitu
Symptoms of autism are classified into two categories, namely, kategori pertama adalah kategori ini merujuk pada penyandang autisme dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi. Gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. First category. This category refers to people with autism with impairments in social interactions and communications. These symptoms can include problems with sensitivity to the social environment and impaired use of verbal and nonverbal language. Kategori kedua, penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contoh, gerakan berulang, misalnya mengetuk-ngetuk atau meremas tangan, serta merasa kesal saat rutinitas tersebut terganggu. Second category, people with autism with disorders that include rigid patterns of thought, interest, and repetitive behaviors. Examples of repetitive motions such as tapping or squeezing hands and getting annoyed when the routine is interrupted. Umumnya, penyandang autisme cenderung memiliki masalah dalam belajar dan kondisi kejiwaan lainnya, seperti gangguan hiperaktif atau disebut juga Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, gangguan kecemasan dan depresi. Generally, people with autism tend to have learning problems and other psychiatric conditions such as hyperactivity disorders, or also called attention deficit hyperactivity disorders, ADHD, anxiety disorders, and depressions. Thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe.